हाय पिलामाने मु प्रसन्न तुम माननकु पीके एजुकेशन चैनल को स्वागत जनाउछि। पिलामाने चलो आमे तो एग्जाम देके आसिलेनी। वर्तमान आमे जो एग्जाम देके आसिले हमर केते मार्क कोन रहउछि चलो आमे ताकू मिलै नबा एवं ताकू देखिबा कोन कोन क्वेश्चन आछि एवं क्वेश्चन ले ठीक आंसर कोन हबो ताकू मिलै नबा एवं जानिबा हमर केते मार्क रहउछि एवं कार केते मार्क रहला तुमे देखि मिलै कम करिवो ना निहाते बेर कौन करिवो कमेंट करी जणेबो। हो पिला माने चलो विलंब न करी आकु जीवा। देखो पिला माने एक नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन दैछे। एक नंबर क्वेश्चन देला मोह ममतार नीर तरुण मानक सम्मुखरे कोन सृष्टि करूछि। कोन सृष्टि करूछि पिला माने कुहेली आंसर हबो डी। 2 नंबर केउ नारी कविंक पद्य तुम पाठ्य भाबे रहिछि कोटा ना विद्युत प्रभा देवी आंसर हबो डी। 3 नंबर क्वेश्चन देखो पिला माने वाक्य काहाकू प्रकाश करिथाय ना मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करथाय आंसर हबो सी। तब देखो 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देला वाक्य रे गोटे पद अन्य पद गुडी को काहेकि अपेक्षा करे काहेकि पिला माने ना अर्थ बोधकता पई आंसर हबो डी। मारिच तो ठीक ठाक। तब देखो पिला माने 5 नंबर देछि उत्कल जननी काहा द्वारा पवित्र होईछि ना जोगी मुनिषी मानकर उट्टज बा कुटीर द्वारा। तब देखो पिला माने 6 नंबर आबर रड़िए सहिले दुर्योधन कौन हेबो बोली लक्ष्मी कहिसंती कौन हबो ना अजराम्बर आंसर हबो सी बा अमर। जेते बेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिबे सेते बेले काहार ध्वजा उड़िबो शांतिर शांतिर हबनी सॉरी भूल मैत्रीर ध्वजा आंसर हबो डी। 7 नंबर डी 7 नंबर कोन पिला माने शांत 7 नंबर आंसर हबो डी। तब देखो पिला माने 8 नंबर भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन कि रे ना आदर्श होची त्याग और आत्मसंयम आंसर हबो बी। ता देखो 9 नंबर नरेंद्र विवेकानंद को जन्म देया पई केउ स्थान एंतुड़ीशाल होइतिला कोटा पिला माने हेतिला एंतुड़ीशाल ना दक्षिणेश्वर। जो हम जाउछन दक्षिणेश्वर काळे देखिया पई जणे गृहस्थ भक्त केउठी रामकृष्णଙ୍କ शिष्य मानक पई एक पुराना कोठा छाड़ देथिले बरहानगर आंसर हबो डी। ता देखो पिला माने 11 नंबर क्वेश्चन कोन दैछि केउ समास नाम रे बनानगत अशुद्धि रहिछि द्वंद्व आंसर हबो बी 11 नंबर बी। 12 नंबर पद संहति रे उपमावाचक शब्द व्यवहार होइथिले ताको कोन कुआ जाय तुलनात्मक रूढ़ी आंसर हबो बी। तब देखो पिला माने 13 नंबर पवनर प्रतिकूल रे साइकेल चलाइबा कष्टकर एही वाक्य कहा द्वारा संक्षिप्त होइछि पवनर प्रतिकूल रे प्रतिकूल हेले एटा 13 नंबर पिला माने एटा आंसर मे बी डी हबो उपसर्ग टिके कंफ्यूजन अछि। तब देखो पिला माने 14 नंबर केउ शब्द रूप रे न होई नाही एटा हबो ऋण अन्य सबुरे रूप रे हिची बीटा ऋण बी। मनोरंजन दास केउठारे कार्य करुथिले कोठी पिला माने मनोरंजन दास कार्य कोठी करथिले ना आकाशवाणी रे आंसर हबो बी। केतोटी दृश्य रे कोणार्क काय विभक्त होईची चारोटी दृश्य आंसर हबो ए 16 नंबर ए। ता देखो 17 नंबर मंगलेले उषा पद्य केउ छंदरे रचित कोटा ना चोखी आंसर हबो सी। केउ कविता पुस्तक पई कवि अनंत पटनायक केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिले अवांतर आंसर हबो ए 8 नंबर। 19 नंबर देखो दिची किणा जाइथिबा काठर नाम कोन थिला पिलाने ध काठ आंसर हबो सी। तब देखो 20 नंबर अंगद चौधरी केउ विश्वविद्यालयर छात्र थिले कोठी ना नालंदा आंसर हबो बी। भीम काहाकू सिंहनाद मागिथिले काहा पिला माने मागिथिले एटा पिला देखो लोकनाथ विश्वनाथ काशीनाथ सब शिवंकर ना एटा मागी नथिला बा कथा एटा तुमको ग्रेस मिलियो पिला माने मागी नथिले हितले एतांता जगन्नाथ तो अन्य समस्त तीनटा तब मागिथिले कारण तीनटा शिवंकर ना। हो पिला तब देखो 22 नंबर गला 21 तब देखबा 22 नंबर राघवंक लंका यात्राकुल पद्य वैदेश्य विलास काव्यर केउ छांदरु आसी अछि कोठी ना 40तम छांद आंसर हबो ए। विदेशी माध्यम अप्राकृतिक पाचेरी को भांगीबा पई प्रथमे किए प्रयास करथिले पिला माने ना हमर गांधी जी आंसर हबो ए। 24 नंबर मातृभाषा प्रति ममता नथिया व्यक्ति को केबे कोन कुहा न जाई पारे ना जणे देशभक्त आंसर हबो डी। तब देखो कांत कवि को कुल देवता के थिले पिला माने गोपीनाथ आंसर हबो बी। बंगला श्री छंदरे केउ अक्षर उपरे जतिपात हुए नाही एकादश आंसर हबो बी कारण 6 12 18 रे हुए 20 रे भी हुए। तब देखो 27 नंबर ओडिशा साहित्यर प्रथम प्रबंध ना कोन कि रे प्रथम प्रबंध होची विवेकी 27 नंबर डी।
କାଠୁରିଆ କ'ଣ ଚୋବାଇଲା ପରି ରୁଟି ଦୁଇଟା ଚୋବାଇ ଗଲା ନା ପାମ୍ପଡ଼? 28 ନମ୍ବର ଏ। କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜିଦେ ମୋର ଡ୍ୟାସ୍ର ଚାବିକାଠି? କ'ଣ ହେବ ନା ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। 29। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗଦ୍ୟରେ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜୀବନର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି? କୋଉଟା ନା ସାହିତ୍ୟ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। କେଉଁଟି ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି ଅଟେ? କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। 31 ଏ। ଦେଇଛି କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ ଏଇ ଲୋକବାଣୀ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି? ଆର୍ଷ ବଚନ। 32 କ'ଣ ହେବ? 32 ହେବ ବି। କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା? କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? ନା ଚାକୁଣ୍ଡା। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ହିପି। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ୱାସ ତେଜଇ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଦେଇଛି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଏକ କି କାବ୍ୟ? ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ସୁବ୍ରତ ବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଦିବାରାତ୍ର। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। କେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଠିତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନେ? ନା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ଶିକ୍ଷିତ। କେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତା ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି? କିଏ? ଏଟଲାସ୍। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ବାବୁନାକ ଶ୍ରୀଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଚଷାକୁ ବିହର କାନନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏଠି ହେବ ନାକ ସିରି। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ଉକ୍ତ ପଦରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ କିଏ? ନାକ ସିରି। ତାପରେ ଦେଖ କବି ରାଧାନାଥ କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମା ପରି ମନେ କରିଛନ୍ତି? ଗୀତ ତାନକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ମଙ୍ଗଳେ ଲୁସା ପଦ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି? ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। 45 ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅଙ୍ଗରେ କିଏ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଅଙ୍ଗରେ ଲା ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ବନଭୂମି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆବିଷ୍କାର ଠାରେ ବିସର୍ଗର କ'ଣ ହୋଇଛି? ବିସର୍ଗଟା ସ ହେଇଛି। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେଉଁଠି ବସେ? ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ବେଶ ପୋଷାକରୁ କାହାପରି ମନେ ହେଉଥିଲା? ରାଜବଂଶର ଲୋକ। 49 ହେବ ଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କେବେ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? 1822। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିଦିଆଗଲା। ତାକୁ ମିଳେଇ ନେବ ଏବଂ କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ହଉ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି।